Februari 2017, Febian bersama temannya Denny dan Christian melakukan penjelajahan ke sebuah rumah sakit jiwa yang sudah terbengkalai. Rumah sakit jiwa tersebut memiliki terowongan bawah tanah yang sangat luas. Menggunakan kamera dan senter, mereka mulai mengeksplor setiap ruangan yang ada di sana. Seperti yang kalian lihat, tidak ada hal yang aneh dari tempat yang mereka datangi. Semuanya terlihat normal layaknya gedung yang sudah tidak terawat. Seperti tembok yang sudah rusak, pipa-pipa yang sudah hancur, pintu yang sudah tidak terpasang, dan tidak ada listrik. Namun ketika mereka menelusuri terowongan ini lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang cukup menyeramkan. Perhatikan baik-baik saat mereka terhenti ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Transport dead bodies so the other patients wouldn't see them, so they could go from one building to another, like the morgue to a patient building. You guys want to go upstairs into the patient rooms? So I'm pretty sure this is one of the patient buildings. So people didn't like jump down the stairs to try to kill themselves. They put the netting there. Alright, go. Is that someone breathing? Hey! What? We're not the cops, don't worry. Who's there? Don't worry about it. Hey, we're filmers, don't worry about it. Okay. Don't come near me. You don't gotta shine that light on me, man. Alright. What do you want us to do? We're just filming, dude. I hear you. Just don't be shining lights on me. You don't need to see me. Okay? Go do your thing. Di salah satu ruangan yang berada di ujung lorong dari posisi mereka berdiri, terdapat dua orang pria yang bersembunyi sambil memegang gergaji. Seperti yang sudah kalian lihat, kedua orang tersebut berteriak dan menakuti. Yang mana hal itu membuat Febian dan teman-temannya memutuskan untuk lari dari sana. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana tempat seperti ini yang kotor, tidak ada air dan listrik dijadikan tempat tinggal oleh kedua pria tersebut? Menurut kalian bagaimana kondisi mental orang tersebut? Dan apa yang membuat mereka memutuskan untuk tinggal di sana? Tulis teori kalian di kolom komentar. Agustus 2018, seorang penjelajah urban bernama Trevor memutuskan untuk kembali ke sebuah rumah sakit raksasa yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Trevor bersama temannya harus bergerak dalam sunyi, karena di bawah area gedung ini aktivitas para security masih terlihat jelas, membuatnya harus berbisik agar keberadaan mereka tidak terdeteksi. Rumah sakit ini menyimpan satu anomali yang sangat janggal. Meskipun sudah kosong sejak tahun 2008, aliran listrik di dalam gedung ini masih berfungsi sepenuhnya. Lampu-lampu di lorong tetap menyala, namun tidak ada yang bekerja di sana. Yang mana hal ini menciptakan suasana yang mengerikan di dalam gedung tua yang sudah tidak beroperasi. Ketika Trevor memasuki beberapa ruangan, masih banyak peralatan medis yang tertinggal di sana, seperti lampu sorot untuk operasi, kasur pasien,
meja untuk meletakkan alat medis, dan lainnya. Coba kalian perhatikan sendiri momen ketika Trevor memasuki area teater bedah dan ruangan lainnya. Yeah, that's loud. Damn, look. They still have microscopes. There's another one over there. All these projectors, all these newspapers left behind, they're all probably from 2008 or 2009. You got all these books too. This x-ray reader actually still works. I don't know what that weird orange, it's doing some weird stuff on my camera, but this is where people would put their x-ray scans and they'd be able to see exactly what they broke. You guys know what I mean. Bro, come in like that. I wish I had my gimbal, to be honest. Alright guys, check this out. This is one of the rooms that actually has electricity. I doubt that light works, but like these lights work and that makes it so much better. Yeah, I don't think it works because, yeah, I don't see any buttons to turn on the lights or anything like that for this, so I don't think it's possible unless, yeah, that didn't do anything. Jika kita perhatikan lebih detail, alat pembaca hasil sinar X di ruangan ini ternyata masih menyala terang. Tidak hanya itu, peralatan medis seperti mikroskop dan arsip lama dari tahun 2008 masih tergeletak utuh di meja. Seolah-olah para staf medis baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Namun di antara semua ruangan yang Trevor datangi, ada satu ruangan operasi yang keadaannya benar-benar bikin kalian merinding. Coba perhatikan baik-baik. I keep thinking that, like, my reflection on the other side of that hallway is a person. It's so creepy. Seperti apa yang kalian lihat, ada cairan warna merah kekuningan di hampir setiap area ruangan tersebut. Di lantai, di kasur, di tembok, dan di meja. Yang menjadi pertanyaan, cairan apa itu? Jika itu darah, darah siapa? Dan bagaimana bisa rumah sakit meninggalkan tempat itu begitu saja sebelum rumah sakit ini diberhentikan? Ketegangan memuncak saat alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi nyaring, memaksa Trevor dan timnya harus bersembunyi selama 30 menit demi menghindari kejaran petugas. We'll be fine. Gotta hide out for a cool minute. There was somebody. We gotta go this way. I think we should stay in one of the rooms until. Setelah merasa keberadaannya sudah tidak aman lagi, mereka memutuskan untuk mengakhiri petualangan ini
dan berhasil keluar tanpa masalah. Agustus 2021, seorang penjelajah urban bernama Chris dari kanal Lost World. Chris bersama rekannya Austin menyusup ke sebuah rumah sakit terbengkalai di Georgia. Mereka masuk saat kondisi masih gelap gulita, menjelajahi lorong-lorong sempit yang kini hanya tersisa peralatan dan tumpukan dokumen medis yang terbengkalai sejak ditutup resmi pada Maret 2001. That's where we came from. That's how dark it is in here. We got one hallway that way, one hallway that way, one hallway that way. We'll go this way. A little bit of double recording action going on, but this is like a medicine room, I guess. I don't know. There's like no serious like drugs in here, but it's just like the ibuprofen, just small shampoo over just here. yeah, your small essentials. Lots of gloves. Nothing crazy, but There's some you go back here. It's like they had the clothes right here. Look at that. Ooh. Come check this out. Dude, there's more files full of people right there. Berbeda dengan tempat terbengkalai lainnya yang biasanya sudah bersih, di sini masih banyak ditemukan sampel darah dan urin pasien yang dibiarkan begitu saja selama lebih dari 20 tahun. Rumor mengatakan bahwa tempat ini ditutup mendadak karena masalah finansial yang sangat berat. Meninggalkan semua rahasia medis, pasien tetap berada di dalam lemari-lemari yang kini mulai berjamur. Perhatikan baik-baik saat Chris membuka lemari di laboratorium dan menemukan deretan tabung sampel yang masih tersegel. For a light. You wanna do the honors? Yeah. Alright guys, you're in for a surprise. Yep, this is what makes the place. Right here. Check this out. Hopefully it's not gone. Hopefully it doesn't stink. It's still there. It's all there. Look at that, guys. Ugh. Keep light on it for me. That's all from 2001. Some of it's even earlier than that. I don't remember seeing that. FedEx. Dude, it smells so bad. I'm sorry, but Luckily I can't smell. Here's another one. shut that. Guys. Thing. Everything just left here. This is the lab, by the way. Jika kita lihat lebih dekat lagi, Chris menemukan rak-rak yang penuh tabung berisi cairan dari tahun 2001 yang mengeluarkan bau menyengat. Visual menunjukkan betapa kacau kondisi lab tersebut dengan tumpukan rotgen tulang dari tahun 1986. Here's the X-ray. Yeah, these have been moved too. That's a different X-ray than last time. Soft tissue. See if I'm gonna get the camera in focus. It's not going to, but Justin. I don't want to say names. This room is like, look, stub X-rays. I don't know about y'all, but that's it's kind of creepy to me. That one's upside down. It's 1986. 1986 on this one, and 1987 on that one. That looks like a broken shoulder. This one, that's like the rib cage back. I don't know. Not a doctor, but that looks like a broken shoulder right there, or an arm. Di salah satu sudut terlihat jelas kalender yang berhenti di bulan Maret 2001 dengan catatan-catatan yang masih tertempel, membuktikan betapa mendadaknya rumah sakit ini ditinggalkan hingga peralatan bedah dan monitor komputer lama pun tidak sempat dievakuasi. Old computer's still there. Look at that. It's like a front desk, basically. It's a completely clean room.
It's destroyed a little bit more, but it's natural decay for the most part, I would imagine. Judging by how it looks. Some big blood on there. Yeah. But, I mean, look at that. Menurut kalian, mengapa pihak rumah sakit tega meninggalkan sampel biologis pasien? Apakah ini murni karena kebangkrutan atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Tulis komentar kalian di kolom komentar.